युनायटेड बॉयज आंबावलेन साउथ जुजेदी आर्यलाक 3-1 अशा गोल फरकान हरयलो। युनायटेड बॉयज आंबावलेन जैतिवंत जावन कुट्टरी विलेजर्स कप 2025च्या क्वार्टर फायनलीन सुवात मेळयली। दोनय पंगडांनी आपली बरी कामगिरी दाखयली। निमाणे युनायटेड बॉयज आंबावलेन 3-1 अशा गोल फरकान जैत मेळयले। कुट्टरी जिमखानान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडिल्ली। कुट्टरीच्या सेंट एलेक्स चर्च खेळा मळार मॅच बरीच रंगली। पळयात रंगतदार खेळ। आज आमची गेम बरी जाली म्हूण जायत गोल चुकले आनी तेच्या मुखार आमी टिमी जायत पासत हार्डवर्क केला आनी हेच्या मुखारूय कोतले आनी हेच भाशेन आमी टीम आमी ह्यो मॅची जिखोवन आमी हे चॅम्पियन जावपाक सोदताय हे टोर्नामेंटा बी आनी फुडें मुखारूय जावपाक सोदताय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी मुजेफ शेख।